Abono nsia enne eye bobo some no de etoso aduonu wotwe afem pemmienu ene aduonu ba komu eni emraso sensem wodo ayabobo ano ye kase epon so wosamufo agebre asemu amana ye krogen enu ti ye friend se Freeman kase ye krogen no ye gebre kenkan ede som wo na kai ye de kase enu fie poye mantemu nkokọ krodue mu adom enkoso abro santenten no eso ena yibutu a yesom wo bebibia a wo anwumre sem hodo ayede besom wo no ebi ene se Ghana yanyum tuni kakaka ba ko pa dodo no adin a wo mde nim no eye nanampedu abetodwa se wato nananom ewo nse do yede munchemu ebebrew ewo kase no emu yefre no nso a yebekwa kopie mu ewo amanyo semu ene emamu nsem emu sam okugito ablakwa de betu dwase nan se ntemu akwantu awodo Ghana mampani etu ye ni nyina no eyade a wiemuhyen a wode koye nche se ekatwutwurudie pa ene de ba beto wo man konkro Ghana so eno ho Eugene abekasa chi unse no krebia ni no so no yede mu nsem ba besomo ewo kase no emu yefre no mu so Manase Azuri Semtrini wode video wasokra abeto monten a wobi a wono no wo se se woye doctor ni wokura enkrata wodo ba miensa edi adanse license ni nyina echi no nakache a odi ne dwuma no ema ene wo bom todwe ho no ma imu nsem no ye begibre edibi asomwo ewo kase no emu ya medehye kofibi nimde eni midi me na magebre na medi kase ni nyina ho chia me twa me ho ba ye bedo kase ni mu asuko. Say ye shakase na se e de asomwode a na ye hyase e o ye nyigedie mu ensem emu na Ghana ye nwumtuni ba kopa a ye bowra eye high life ne sa trend ni emu de a omanfo e di nim no pa ene Nana Kwame Ampedu abetodwa se enede anopa no wahwe ne nkwa na se wato nananom e wonse do akwakoya arehosem kra ensem yimu ntwemu nie Arawsem ay babeto yen we abobo ano ene ebobosume de toso aduonu watwe abrai da sori ye no ene se Ghana high life nimtuni a waji ni dini yie pa dodo no anim no se ye fre no nanampedu no wato nananom e wonse do ebobosume de toso aduonu watwe ye ne de ya ene wotimi to nananom e wonse do wono ani fie ay wa kwiteman enkran pompuni mantem no emu amane ebo atwiremu a anasem no abakasem kakra e wona nampedu ho ene se yewo no afi apema hankron aduanan enum 1945 March bosumi da etoso aduasa baako ene yewo no ewo obo ai no ewo kwawu akuye mantem no emu abakasem ai wo papa yi ho ewo nanyum to ho ne se woto nyum yie pa ankwara ene empeni nyina edo no nyum ai nyum ahodo ai firi na adwemu anase mpenu nim die mu no watwere ama anyumtofo atumi ato no ano esom aha enwotwe 800 songs ene watumi akompose ne nyum ahodo a womanfo ebetumi ede akai no bi ene ebitiye eno eda nchen a akusika ono a ene woye saa enwum no kofi enkrabia nso eye enwum a ono a ene woye obi abanye eno nso opani ene ede saa nwum yi ede ba anwum tuo edumaku no emu eno eda nchen a woyo nso ono a ene woye saa nwum no na eno eda nchen a enwum a wotu ni din se moda eno nso ono a ene woye mintumi enyawo enso ye nwuma wopani a ye frene se Nana Ampedu etimi edibegu montene so a eno no eda nchen a agata ena afi no ayese yedo eno so eye nwum a wotumi eyeye enwum tichiu pa wo manfo ba ede kai no pa no ene obra a sa nwum ne so Nana Ampedu ena ede ba montene so a enwum a wato ni din se drivers enso eka ho bi eni brenye eye nwum Nana Ampedu ede ba adwaman eso oman boajo enso ye nwum a enkrofo de kai no pa na afi susu no baako ayidi mu akotene pa a wotu di din se kwata no eno nso eye Nana Ampedu ene wode saa nwum yi eba montene asabre a me no kasa die na chese Nana Ampedu edi mfisha no eduoson ensia saa yeso no ene de amane ebo abeto montene se wato nananom e wonse do ewe na otwedi ampon emfa ne kra ensie ye na saa kwankro no asoso no Freeman TV
e ma na busua nyina ahyede yɛda ne yɛne afisansɛm no mu ne yakɔkɔpie mu ɛwɔ amammu ne amanyɔsɛm mu kakrade ana kyɛ sɛ kyɛ bi a ɛna Samuel Okudzeto Ablakwa Northton MP wɔde ba bɛto dwa sɛ Ghana mampani akɔntu a watu bɛ bosome baako ntemu ni akɔntu a watu akɔ obi man so ɛne nasefo ni nyina de kyɛ sɛ ewiemu hyɛn awodo a Ghana mampani ɛfa yɛ nyina no ɛyɛ ade a ne boɔ paa sɛ tie nie aide ekatwitwi die pa ene ba beto o microncron Ghana so enu nti wonam sa kwan ne so ehwe anim so be file report ana sempo no enkrata e de akọ emrahye bedwam a ebe kire se Ghana mampani beba no aba bebu nkonta aba beyi ne ho ano no ena Eugene Ahen a wo mampani atena ye wa kire mu de a kyese nsem a Okudzeto eka ye no nokuri bia enim ne nsem ntwire mu nie enche ye bia ena Ghana mampani e de akontu ahodo ehyehye so a de di mu akotin ebi ene 76th session of UN General Assembly no wom ekukuhye mu United States of America wono mu a eno no eda nkyɛn so a sɛ yɛhwɛ July bosome da etoso aduonu wɔtwe afi mu an so a eno so Ghana mampani ekukupie mu United Kingdom a na eno so dwumedi wɔn so a wom kokodi ye no a Global Education Summit a wom ekokatena ase ho eno ena nkyɛ ye bia bosome da etoso aduonu baako no wonumnyamfo a yefrɛ ne sɛ Samuel Okudzeto Ablakwa wono ɛna wɔyɛ mmarahyɛ bedwani ɛde ma adehye a wɔn ɛwɔ Northton district ɛno no ɛda nkyɛn anasɛ mponumpe so ano so a ɛno ɛda nkyɛn a opani a ɛna wɔsan ɛwɔ mmarahyɛ bedwam a sɛ yɛhwɛ amaman ahodoɔ dwumadie broni ɛsɛ foreign affairs no a committee no wɔno ɛna wodi animu anasɛ mponu wodi mu akoten pa wo ba montene so ɛbɛtwerɛ yɛ ɛwɔ ne Facebook post a na nyina mu no wɔkyerɛ mu ade akyɛ sɛ sa kwantu ahodo mienu ne miensa Ghana mampani etu ye ni mu nyina no ekama kwakwa ese wiemu hyen a Ghana mampani ede koye no eye wiemu hyen a ne bo ode ne paa no nti wosusu se betumi de ekatwitwi die anase mponu mampani e fa sa kwan ne so abo man konkron Ghana ka no nti wo behia paa se ne spokesperson anase mponu empanifo a eye wo mo asede beba montene ede ehun kontabuo nyina ede aba begu ho eno ene wotwe so echiwem se nam sa kwan ye no so nti no wuguso a wotwe ho nkrata ede akokopie mu ewo mmarahyɛ bedwam na mpanifo aba beyi ano eno eho ene nam so ema bosumi da etoso aduonu enso ye nrada no abra wonumnyamfo a yefen se Eugene Ahen a wono no hwa amane bo nsem so ewo mampani atena ye ene omanfo ne titiri ye nsemtwerefo etwetwe nkomo no ene wo kyerɛ mu ede akyɛ se sansem a ye wonumnyamfo Okudzeto Ablakwa keka ye nyina no kure bia enimu woto aso ekyerɛ mu ekyerɛ se eye LX2 eye wiemu hyen a Okudzeto Ablakwa ka se mampani efoye no nokure bia enim sanse wo kyerɛ mu ede akyɛ se 28 July ni mu abra Ghana mampani kokopie mu Global Education Summit no ase no wo mo wo madwen se sa wiemu hyen no enka wo mo kwakoka ho asem anase mpu no wo kyerɛ mu ede kyerɛ se sa abra kro no emu no na wo man foforo so mampani abomoden a wakwakoka sa hyen no ho asem a wa hai no fo na wotwe a wono edidi nnwuma wo baabi endi se akwa nkro no aso anase mpu no bre kro no emu na nya de Ghana mampani ebetimi aka se woko akwakoji sa wiemu hyen no ede edi nnwuma hodo a obedi nyina eno ene woto aso ede kyerɛ mu se onyamfo Okudzeto Ablakwa esusu se wo wadansidi ahodo nyina aye kyerɛ se Ghana mampani ede sa wiemu hyen we ene de kodi nnwuma hodo wa aman ahodo a yabobo so ni nyina so a wo mra monten ne wo fa ma metu dwa ne ho enyia no bi e wo honom no empanifo ede bema no ye free sansem no mu ne akonsem foforo mu dia na kyese Ghana ha no mu sei no ye ka investigative journalist anase mponi nsɛmtwerɛfo a wo mu hwiehwie ansɛm eyiyi esumasɛm anase mponi esumase dwumedi ahodo bi edipa wo baako a wo no manfo no anim no nso Manase Azuri Sabri wo di video soronko kra asaba beto emontene so a eje ne ho ntre ha pa ni nyina ene se wo dokotani bi a wo bɔ ne ho ensamra ne pa se wo ye physiotherapist a che se wo nipadua ne de ote ya obi anase mpono wachi brɛmo wo honam akwa ne bi etochema wo de ne nsa ebe miamia wa ma wo ho atumi aba wa anase mpono obenya wo fa ahodie saa kwan no eso no wo mo eche se wo kura nkrata asɛm ahodo be miensa na ensemtwoni efuni awakwakọ tebridi ababeto monten so nyina no edi adanse se owura no anase abrante no na kache anase mpono na so eye a wode ye na yarehwe dwumedie no kyese ma hodo eba ho no de efa kese no ano one wo mo edi mpa so agra akwakọ ya asem kese e wo Ghana monten so nsem no ebinie Ghana nsem chroni a ye friend se Manase Awoni Azuri
esan edi sini anase mpono video foforo ba beto montene a edini a wode atoso the licensed sex predator part 1 ni nyina ene se wo chemu edi achese ewra a wo bo na osamane se wo ye doctor a idin a yekura no ene Jonathan ohene kunim onyane ntie anase mpono wote nsem awodo bebre edi fa ne ho se wo kura bodin enkrata awodo be miensa ni nyina mu no eye enkrata idimu se wodi bebie ayaresabia no ntimo obi ayaresabia a woda no ayaresabia no edi ene Nature's Hand Therapeutic Center ni nyina mu no wo kire mu edi achese owura ni dwumedie a wodi e wo honom no nye wode aka ho anase die wodi mu akoten pa ene se wo bo nkrofo yirenom atodwe anase mpo no empaso dropa ene wone nkrofo yirenom edi e wo honom ene ntifiti afempi mienu ene edunwotwe emu ene wo ye na adwen se wo be hya ase edi nani edi abrantie na echi ene nti ne hwehwemu e hya ase a sabre aye kasa die wagya sinimu ababeto montene so a abrantie no biaye a wo ye na dwuma anase mpo no biaye a wodi ne dwuma ohwe na yarehwe e wo honom no e honom a ene wode adane hotel anase mpo no biaye a wode fa nkrofo yirem hodo a wo mo eba ne nchen ebi mu e kire mu se enam so e ma wo mo aware egu ebi no nso enam so e kire mu se empo empe bebre no wo mo empene so nanso wo hye wo mo ene wo mo da eno ho manase azuri awuni wode video no e de ababeto monten ndras ene wode teaser anase mpo no sinu kakra bi edi nkan a ebeda di anase mpo na betro mafo se wedi dwuma bi sa no e de babeto monten a ne dei aye kasa die wagya sini na kasa mu ababeto monten so a ayo mafo nyina wonwa mejina nsem we so na nwumre no nsia bremu akan kase krogen aye de besom wo e Freeman TV so no media si enwumre de se Dr. Bretu ba bibinti wantumi amfa agudie mu nsem no amfa mesom yen ahwefo emomoden ya na momfa nche yen na nsem hodo edi kase mu akotin no bi no de na chese wunya ntie se panipa nwumtuni a wo bo nwuma ye fen se obra ene nyoma hudu bia ekika ka ho mekasa no na chese wa wahu ne emeka na asem eye nana ampedu wato nananom e wonsie do a akwakoye arehosem ye mebusuafo nyina ne o Michael Nkru Ghana nyina ya akosan se yahwe adekase pa e wo ye manyi emu eno achi no ye do kopie mu e wo amanyosem ne o manyi mpuntu emu a eye unyamfo Eugene Ahen wo chem se wukuje to black ansem a wo kan ye e de fa mampani akwantu ho ene ne wiemu hyan a wo kofo ye ho se ne boarding ne fine kosin no empo wiemu hyan no wo bodin no enya ade asa wiem hyen no na Ghana mampani e de koya e no so ye de mu ntwiremu e ba besom wo na nwumre no aseda kase enko Farmer production team no adonko from Paul Ferguson na woda no e technical crew ni nyina no na woda wo mo ano afi no wo mo a wo mo bo ame e bo machi dombo bo akase na no e de ma ame nso no wo bapa ya ajewa kode na afi so no nana akua kumiwa wono so eboa ebo machidom pa na ansa na meko no me ma no empa mani so me sofo mame ba akope amini ho agro eye sofo mame Esther Isaka wo takwa Emmanuel Worship Center Church of Pentecost ai wotam so no hono mo na oni sofo Digraft di mudwuma se Church of Pentecost asomfo enumri no eye wawoda enu ntimi ma special happy birthday twedi ampo wonko so na wonto nhyirensu efangu abrabo so nyoma bebre na wodi ewura mabrabo mu anu ntino mekai pa twedi ampo nyankropon wonko so na wunhyira na wonsa nunwuma ene ne obeye bianso no enwi kama pa sabre de megina hwa na kase amede ba beson woni medi nyina e de asi nyame de hye kofi binim de ene medin wa channel pa no nsia bremu ye besen de ahia